और शांतिपूर्ण मतदान आयोजित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है और ऐसे समय में विभिन्न हिस्सों से हिंसा और अशांति के आरोप सामने आने से चिंताएं बढ़ रही है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य विधानसभा की चीफ व्हिप कल्याणी शाह रॉय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला और साथ ही वाहनों और निजी आवासों पर तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीफ व्हिप ने सोमवार को तेलामुड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी द्वारा आयोजित एक जनसंपर्क और घर घर जाकर चलाए जाने वाले अभियान में भाग लेते हुए इन आशंकाओं को जाहिर किया है। चुनाव की पूर्व संध्या पर टिपरामौथा द्वारा इस तरह के आतंक फैलाने वाली गतिविधि पूरी तरीके से संविधान विरोधी है और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत भी है। उन्होंने ये रास्ता इसीलिए चुना है क्योंकि वे जन समर्थन को खो चुके हैं। लोकतंत्र के हित में सभी को शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखते हुए इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। इसके अलावा विधानसभा के चीफ व्हिप कल्याणी शाह रॉय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की गरिमा को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बना रहे, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। যেখানে যেখানে এবার টিটিআইডিসি নির্বাচন হচ্ছে সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, মারধর করা হচ্ছে, গাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে। এমনকি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের বিকাশ দেববর্মার উপর গতকালকেও মুঙ্গিয়াকামিতে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। এটা ভালো লক্ষণ নয়। মানুষ তখনই এই সমস্ত কাজ করে যখন পায়ের নিচে মাটি সরে যায়। আমরা বুবাগ্রাকে ধন্যবাদ জানাবো, তিনি আবেদন করেছেন মিডিয়াতে যে এই ধরনের ঘটনা, এই ধরনের মারদাঙ্গা যাতে না হয়। আমরা ত্রিপুরাপথার সমস্ত কর্মীদের কাছে আমরা অনুরোধ করব যে সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী, গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী গণতন্ত্রের এই উৎসবে আপনারা সামিল হন। মানুষকে মানে তার ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে ভোট দিতে আপনারা সাহায্য করুন, কারণ মারদাঙ্গা করে মারপিট করে কখনো কারুর ভালো হয় না। মানুষ তাতে আরো ক্ষুব্ধ হয়, মানুষ তখন আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের উপর সমর্থন তুলে নেবে। সুতরাং আমরা চাইব সুস্থ পরিবেশে মানুষ যেন গণতন্ত্রের এই মহান উৎসবে মানুষ সামিল হতে পারে। সবার কাছে আমরা আহ্বান করব যে কেউ যেন মারদাঙ্গা না করে, এবং ত্রিপুরামথার কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে এই ধরনের অনৈতিক কাজে যেন তারা লিপ্ত না হয়।